আচ্ছা এই খোকমনিটা কি বলতেছে একটু শোনেন, আপনার দয়া করে একটু শোনেন। कि हम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपकी जो ये पहल है ना, ये सारे हिंदू आम जनता। আচ্ছা এই হিন্দু বোনটা ভালোই বক্তৃতা দিল। তো দেখেন আর একটু কিছু দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখেন সামনে ধ্যান দিন কি দেখাচ্ছি। हिंदुस्तान में कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो। अब वहाँ अरब में पहुंचे, दोनों हाथ ऐसे फैला के वीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान जैसे मिल रहा था, वैसे ही गले लगा रहा था अरब के शेख को। हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहाँ के शेखों से मिलेंगे। इसका मतलब जहाँ भतीजे की कमाई है, जहाँ पे धंधा है, वहाँ मोदी को कोई हिंदू मुसलमान से मतलब। দেখছেন ইন্ডিয়ার মুসলমানে ভালোবাসতেছে না, সৌদি সালমানের সাথে যা গলা চাপা ধরেছে মোদি সরকার। বাহ 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 বাহ, বিজেপি ঠাঙ্কু গুড। আমার পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতের ইমাম সাহেবদের নিয়ে আজকে ফুরফুরা দরবার শরীফে আমরা একটা আলোচনা করেছি। বিভিন্ন রকম ইস্যু, বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তার মধ্যে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজকের দিনে যে একটা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে, বিশেষ করে কুরবানিকে কেন্দ্র করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ সরকার 1950 সালের যে আইনকে সামনে রেখে